یہ ہے بہاولپور کا جنرل بس سٹینڈ، بہت ہی پیارا شہر بہاولپور۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ایک جھوٹا میڈیا ہے، جھوٹا، ساری فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز ہے۔ یہ لاہور کی بندرگاہ جو ہے یہ انڈیا کے میڈیا نے خود ہی بنائی ہے۔ وہاں پہ انڈیا نے حملہ بھی کیا ہے، وہاں پہ انڈیا نے قبضہ بھی کیا ہے، لیکن ہمیں تو آج تک یہ جو لاہور کی بندرگاہ ہے یہ نظر نہیں آئی۔ سر لاہور سمندر ہے؟ کراچی ہے لاہور سمندر آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ آج میں موجود ہوں بہاولپور بس سٹینڈ، جنرل بس سٹینڈ پر، اور آج میرا پروگرام بنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اور 8 مئی کو پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا، اور وہاں انڈیا کی جو میڈیا ہے اس سے میں نے نئی بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ لاہور بندرگاہ۔ تو آج میرا پروگرام بنا ہے، پہلے میں نے تو کراچی میں گیا تھا اور کراچی میں تو بندرگاہ سنا ہے، تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ لاہور میں بھی بندرگاہ ہے، سمندر ہے۔ تو میرا بھی آج جی چاہے، آج میں بس سٹاپ بہاولپور میں اسی ٹائم ٹھہرا ہوں، اور یہاں سے میں لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں کہ لاہور میں سمندر کے لیے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، البتہ میں یہاں کے بس سٹاپ یہاں کے جو لوگ ہیں تو یہاں سے میں پوچھوں گا کہ مجھے ایسی جگہ یعنی کہ بس نزدیک پہنچے تاکہ میں لاہور سمندر تک پہنچ سکوں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان، میں نے جانا ہے لاہور سمندر پر۔ جی جی، تو مجھے کون سی گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا؟ لاہور سمندر میں؟ جی، لاہور سمندر میں نہیں ہے، کراچی سمندر ہوگا۔ یار لاہور میں سمندر ہے؟ لاہور میں سمندر نہیں ہے، وہاں پہ دریا ہے، دریا راوی۔ ناظرین، میں بھائی کو شاید پتہ نہ ہو، میں مزید اور کسی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ میں نے لاہور سمندر پر جانا ہے کسی۔ السلام علیکم چاچا جی۔ چاچا جی، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی، بہاولپور۔ اچھا، میں نے چاچا جی جانا ہے لاہور سمندر پر، بندرگاہ پہ۔ مجھے کون سی گاڑی پہ بیٹھنا پڑے گا؟ فیصل موڑ میں بیٹھے یا سندھو پاور میں بیٹھے؟ اچھا، فیصل موڑ پر بیٹھے؟ یا سندھو پاور میں؟ صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ میں السلام علیکم بھائی جان۔ آپ یہاں مسافر ہیں یا؟ مسافر جی، مسافر مسافر ہیں۔ گاڑی والا کون ہے؟ یہ بھائی گاڑی والا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈرائیور صاحب سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اچھا سر، میں نے جانا ہے لاہور۔ جی سر۔ تو لاہور کے لیے لاہور سمندر پر جانا ہے۔ لاہور سمندر پہ نہیں جانا، سمندر پہ جانا ہے۔ سمندر تو یار مجھے تو پتہ چلا ہے کہ انڈیا کی جو میڈیا بتا رہی ہے کہ لاہور میں سمندر ہے، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کوئی سمندر نہیں ادھر بھائی، ہاں کوئی سمندر نہیں ہے ادھر۔ یار، اتنا بڑا ملک ہے انڈیا، بھارت بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں ان کی میڈیا تو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ لاہور سمندر کو۔ میں نے کہا میں بھی ہوں۔ وہ تو پاگل ہے انڈیا والے، صحیح ہے، وہ پاگل ہے۔ مزید ناظرین میں پتہ کرتا ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سر لاہور سمندر ہے؟ کراچی ہے اور سمندر آ گیا۔ کراچی ہے اور لاہور میں سمندر نہیں ہے؟ لاہور میں نہیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں انڈیا والوں کو کون سا سمندر، تو مزید پوچھنے کی، نیازی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل بس سٹینڈ بہاولپور، نیازی ایکسپریس ہے، اور میں یہاں سے نیازی والوں سے پوچھتا ہوں اور پھر لاہور کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ جی نیازی اڈا لاہور۔ نیازی اڈا لاہور۔
अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है? ठीक हैं। अच्छा भाईजान, लाहौर जाना है तो मुझे लाहौर समंदर पर जाना है, तो मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी? लाहौर समुंदर पे जाना है? जी जी जी। लाहौर समुंदर नहीं है, कराची समुंदर है। यार बंदरगाह लाहौर है, नहीं, लाहौर बंदरगाह नहीं लाहौर समंदर नहीं है। है। लाहौर समुंदर नहीं है। नहीं, आप टिकट नहीं देना चाहते ये क्या? लाहौर पूरे इतना भारत इंडिया का इतना बड़ा मुल्क है, तो वो वहाँ क्या? पे आवाम का समुंदर तो हो सकता है, मगर वैसे पानी वाला समुंदर नहीं है। सही सही सही, यानी कि अवाम का समंदर तो हो सकता है, हाँ जी, हाँ जी। पानी का समुंदर लाहौर में नहीं है। नहीं है। नहीं है। यार इंडिया वालों ने कहा है कि हमने तो सर, बेवकूफ़ों के बारे में क्या बात है? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तूफान को पत्ती भी कहते हैं। फिर जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जनरल बस स्टैंड बहावलपुर से ही पता किया है, और सब कहते हैं कि लाहौर में समंदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान? कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जा रहे हैं, सही है। अच्छा भाईजान, लाहौर समंदर पर जाना है, ये लाहौर समंदर पर जाना है। समंदर पे जाना है, हाँ, कौन सी गाड़ी मिलेगी? जो मर्जी ले लो। समंदर के अंदर जाना है, हाँ, क्या करना होगा? समंदर को गाड़ी बता दे, कौन सी गाड़ी मिलेगी? गाड़ी कौन सी गाड़ी नहीं मिलेगी, जी। बाकी जो चीज कहोगे वो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये है बहावलपुर का जनरल बस स्टैंड, बहुत ही प्यारा शहर बहावलपुर, पाकिस्तान का बेहतरीन शहर। लारी अड्डा लाहौर। तो अभी हम बहावलपुर जनरल बस स्टैंड अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाईजान लाहौर जाना है, तो लाहौर के लिए मुझे ऐसी कोई गाड़ी बता दें जो समंदर पर ले जाए। समंदर पर? जी जी। नहीं, समंदर तो नहीं है लाहौर में। लाहौर में समंदर नहीं है? नहीं। अच्छा यार, मुझे तो ये इंडिया की न्यूज़ कह रही है कि लाहौर में समंदर है, मैंने तो समंदर पर जाना है। वो तो सारा प्रोपेगेंडा है ना, वो तो सारी फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है? फेक न्यूज़। यार कहीं ऐसा वो तो नहीं बोलते है? ही झूठ है। यार मुझे तो पता चला है कि मैं खुश हुआ हूँ कि लाहौर में समंदर है। इंडिया ने बनवाया अभी। जी, इंडिया ने बनवाया अभी। इंडिया ने बनवाया है, यानी आपको पता नहीं है? बता लीजिए। नहीं है। सही है। जब एक चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका कैसे बता? इसका मतलब है कि इंडिया एक झूठा मीडिया है, झूठा, सारी फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ के लिहाज से नंबर 1 है। नंबर 1 में। नंबर 1। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। और 7 मई के वाक़े इंडिया ने कहा है कि लाहौर बंदरगाह है। मैं तो बंदरगाह जा रहा हूँ, मुझे तो कहीं बता ही नहीं रहे। भैया, हम तो इतने अरसे से पाकिस्तान के रहायशी हैं, हमने तो कभी लाहौर में बंदरगाह नहीं देखी। हमने तो सिर्फ पाकिस्तान में 2 ही बंदरगाह जो है वो सुनी है, एक ग्वादर पोर्ट है और एक कराची पोर्ट है। ये लाहौर की बंदरगाह जो है ये इंडिया के मीडिया ने खुद ही बनाई है। वहाँ पे इंडिया ने हमला भी किया है, वहाँ पे इंडिया ने कब्जा भी किया है, लेकिन हमें तो आज तक ये जो लाहौर की बंदरगाह है ये नज़र नहीं आई। और हम चाहेंगे कि इंडिया गूगल करे, कुछ मैप के ऊपर देखे, फोकस करे और अपने जो फेक झूठा प्रोपेगेंडा इनका मीडिया है उसको ज़रा राह रास्त पे लाए। नहीं तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसने जैसे IAF इंडियन एयरफोर्स को राह रास्त पे लाया है, अब हमारा जो रियल और ट्रू मीडिया है वो ये काम कर रहा है कि इंडियन लोगों को ज़रा समझाए कि थोड़ा जर्नलिज्म क्या होता है
اور سچائی لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے, کیونکہ جھوٹ ایک نہ ایک دن منظر عام پہ آ جاتا ہے. جناب ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ اس قدر ایکٹیو ہیں اور دلیر اور بہادر ہیں کہ وہ اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتے. جو لوگ ہمارے میزائلز کو خود کھڑے ہو کے فائر کروا سکتے ہیں نا, وہ لوگ ان کے چھوٹے موٹے میڈیا سے یا پروپیگنڈا سے بالکل بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے, وہ اپنے دلوں کو بالکل بھی ہلکا نہیں کرتے. پاکستان ایک مضبوط قوم ہے, ان کے اندر جذبہ ایمان ہے, ان کے اندر جذبہ جہاد ہے. یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے پروپیگنڈا سے کامیاب نہیں ہونے دیتے کسی کو. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. تو وہ جس طرح انڈیا بکتا ہے نا تو وہ مان لیتے ہیں, تو انہوں نے تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کام ہے سبق دینا کہ انڈیا کی جو نیوز ہے کم دیکھا کریں, اور دنیا کی جو جھوٹی ترین اور جیسے بھی آپ سمجھیں کہ دنیا کا جھوٹا میڈیا انڈیا کا ہے, اور آپ اس کو کم دیکھا کریں اور اس کی بات نہ مانا کریں.